What's up guys? Another day, another vlog na pod. So guys, karon guys, kanang Holy Week naman. So, manglakaw mi guys, manaad mi guys. Mga tumi kamigin guys. Manaad mi guys, dili mi anang uban guys nga maniid. Panaad niya mo agad, panaad, dili paniid. Manakaw mi guys. Tumi sa Kamigin. See you, Kamigin. Alright, let's go. Motor mi guys, pengon dito guys. Oh. Motor mi. Motor mi. Guys, going mi guys. It's the Lord, inay lang. Inay mi guys, pagawas kami sa akong crib guys. Let's go, Kamigin. Panangad niya mo guys, ipanigid. Pwede naman na dapat Bye bye guys. Bye bye mother. Mother, bye bye. Mabantaing balay ma, masimudagan ma. Pag sure, kaya magbiko ko. Touchdown guys, nanami sa kwan guys, Balingwan Port of Balingwan. So kaabot nami guys. Ang mission ng mga driver guys oh. Nagkuwag player. Problema dari guys, bawal ang kwan dari guys. Ang banha ug tambutso. Bawal ang banha ug tambutso. So kani banha kami sa LGBT, bawal daw sa Kamigin. So adjust lang muna daw guys. Ang problema sa isa kaya naka boom X man siya. Wala may adjuster ang boom X. So nagpakuha na lang mi. Babuhat mi sa silencer sa imbangag. Balik atong guma. Bayad ta ko ante memo. Na naman ta dari sa pagmuli pa ta sayang kay motor revealing ba. That's done guys. Abot na mi guys. Nanami sa kwan sa Balingwan Port. Sulod. Nagkuha ng ticket. Pilang kan guys sa motor? Pilang sa motor? 700. Panaad niya mo guys, di paniit, panaad. Guys, so napaabot pa ni guys. Kay kuan pa bago pa nagdunggo ang barko na among sakyan. So waiting lang sa midari. Katsika ginagmay. Yeah. Nami sulod guys. Yeah, hello, ninja. Tsaka ninja ko. Ninja yan, nakasulod na yung ninja dari. Saka kami guys. Saka kami guys. Yeah. Pan may ganang fifth floor. Fifth floor. Fifth floor may saka guys, fifth floor. Fifth floor ni guys, fifth floor. Fifth floor may. Itang mga fifth floor. Guys, palit may kanang kuan guys, cup noodles guys. Gutom kayo dari, gutom, mahal ko nag-noodles dari. Gusto kayo, gusto. Di na naman tayo na uli na naman. Nakaabot nami. Nakaabot nami guys sa Kamigin Island. Nakaabot nami. Tama tong vlog guys. Tama tong vlog guys. Yay, bye bye.